Ngibingelele babukeli enhlana sizansi uDr Msuthu lo khuluma nani inyanga yabe sizomzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodlwisi mina ngiphodla amanzi njengengcuba njengenkomo kade ayifele lolu khodlo encane lisinda bethathu bani sengiphinde ngabuya ke bafowethu nodade wethu nabokhokho bonke nje South Africa yonke ngiyanibingelela naphesheya kwezilwandle angihambi ngedwa ke namhlanje ningixolele nje nezwi lami kuthe ukuhamba ngisuke ngathi ukuyobamba umthandazo kakhulu angahambi ngedwa ngihamba nobaba uMageba uDr Zulu babuzulu naye uzoketha ukuzazisa ukuthi ngabe ungubane udabukaphi babuzulu ungubane uvela kuphi sikwazi ukuthi sibe nengxoxo eyaphambili sesazi ukuthi ubaba Mageba esinaye namhlanje ungubane odabuka kuphi namhlanje ke esiniphathele khona futhi siniphathele indaba ezinhle lapho sikhuluma khona ngomuntu ongenwe idlozi ukuthi uma ingenwe idlozi umbona ngani kwenzakalani kodwa ke okuningi siyokuzwa ngoMageba njengendoda esithemba silanda sathola ukuthi indoda esiyaziyo ukuthi ike yakwazi ukuthi isize abantu abangenwe idlozi nabathwasayo abafuna ukuphothula into lefanele sokwesizwe kumehluka lezinto ukuthi uhlukeneke baMageba sikubingelele lapha ekhaya kaDr Msuthu hayi ngiyavuma nami ngiyaphila elokhulumayo uMageba uqhamuka kwesakwaKhoze Showe eMatibomvana ngaphansi kwentaba uMbabala ngilibingelele nonke balaleli kumhlaba wonke ola osilalele njengamanje ngaphambi kokuba nje singene odabeni uMageba ngabe unesikhathi esingakanani kulomkhakha okwelapha noma kulomkhakha wokuphilisa abantu ngakho konke njengoba siyezwa ukuthi indoda ejwayele ukuthi iphinde iye emthandazweni nayo nabakholwayo ebese iphinde ibamba ngapha ekhwameni zabo babamkhulu isikhathi ngabe singakanani uqale nini ukwelapha ubaba Mageba ake ngiqale ngibekela ekholweni ngizalelwe kukhona engazalwa abaholi ngakhula ngaphansi kokukholwa ngase ngingenwa idlozi ngo1995 ngaye eNtwaseni ngathwasa ngaphuma ke ekuthwaseni ngase ngisebenza umsebenzi wedlozi siyabonga kakhulu sithemba ukuthi nothokozele lekuthokozele ukuhlala nathi kulolu hlelo namhlanje noma kule nkulumo esokhuluma ngayo ngizoke ngithi nje ukuxoxa nobaba Mageba mayelana nenkinga ezivelela abantu baba Mageba njengoba bese kwewabeka ukuthi uke wangenwa idlozi mangaphosisa uthe u95 umuntu baba Mageba ongenwe idlozi ngabe ubonakala ngani ngoba ukhona umlaleli lapha ekhaya noma umbukeli lapha ekhaya kodwa manje akazi ukuthi umuntu ongenwe idlozi ubonakala kanjani yini okufanele ni notice kumuntu ongenwe idlozi phambi kokuba kuthiwa uyathwasa umuntu ongenwa idlozi ikakhulukazi lesaqala ukungena livela kuyena ngemibono kusho ukuthi mangibeka imibono ngamaphupho liveza amaphupho amaningi ahlukene kuhambeke lapho ke idlozi lize limkhombise la kufanele khona lapho ke wafanele khona mangabe ekwemukela lokhu uyahamba yela akhonjwa khona kodwa kukhona abangamukelwa abangalimukeli idlozi lokho ke kudala ekuthenini nje wabatha abantu bazi ukuthi umuntu kufanele ahayize ayethwaseni ukhayiza kuqhamukalana ke ekuthenini ngalesikhathi idlozi lixoxa naye limtshela ukuthi akathatha umsebenzi lo angawuthathi agoloze athi yena akungifanele uhamba idlozi liphenduke libe yisitha sakhe okay baba Mageba ngiyathola la ekuthenini uthi umuntu kuyenzeka ukuthi azibe idlozi angafuni ukulemukela noma kulivuma ekugcineni bese idlozi liphenduka isitha kuyena bese idlozi lingafuni ukuthi limsebenzise ngendlela kuyiyona bese lifuna ukusebenza ngendluzula kuyena ukuze azokwazi ukuthi aphuma ekuthwaseni okay right ke lapho ke uma sithola lapho baba Mageba ngifuna ukucaciseleka la ekuthenini kuyenzeka yini idlozi umuntu limkhombe la
okungasiko ongeke zasizakale khona. Lana ke limkhomba khona ngeyusizakala khona kakhulukazi idlozi kumuntu lifuna ukugezwa kuyenzeka umuntu angenwe idlozi elingagezekile noma idlozi eliphenduliwe yilapho kweliqala khona ukuthi limkhombisa izinto ezirong. Ngiyathola la ukuthi amadlozi amaningi imize eminingi ineyinkinga zamadlozi. Uthola ukuthi idlozi lomuntu aligeziwe njengoba lingageziwe idlozi kodwa mase ukhona umuntu ongenwa idlozi uhamba isikhathi aze ayongena entwasweni la sokuthiwa kufanele adle khona amagobongo. Uma edla amagobongo lo muntu ke asike sibuke la ekuthenini uma lo muntu ezongena ephehlweni yile yokuqala okufanele ukuthi uyenze kulo muntu phambi kokuba uthi wena umfake inkambeni zentwaso noma umdlisa amagobongo noma ungena esikhupheni la base kufanele athwasa. Yini nje yokuqala lapha kwaMageba efike umuntu enziwe yona njengendoda esiye sizwe ukuthi iyathwasisa sike sathi namhla sifuna ukukuthola kahle konke lokho ukuthi kwenzeka kanjani. Lana ke engifuna ukunaba khona umuntu mangabe ezothwasa into yokuqala wena fanele uhambe naye uyomgeza ukuze ezothengena enkambeni esegezekile. Uma ke kukhona umuntu ohayiziswe yidlozi lamletha kuwe enomhayiso lo muntu kudingeka ukuthi umbekele umuthi wabantu abadala ngoba ekhathe ehayiza uthengene esigodlweni ebewa ngoba usuke elethwa idlozi mayewa lo muntu idlozi libe selikhuluma ngaleso sikhathi sekudinga wena ke maqedwe ukukhuluma nimshayele ukhamba kuhlatshelelwe aphuziswe lolu khamba mase beyehla abantu abadala mase qala malungiselela ukuthi ke ayogezwa ke mase kuyangena ngoba vele ngesikhathi limkhipha kusokunento esuke ibuminyama eyona ibiqoqa ukuthi akwazi ukuya la elidinga khona idlozi. Okay, mbukeli lapho ekhaya ungakhohlwa uphinde usubscribe, ucomment and then uphinde ulike lapho kwi-comment section. Silethe nje uvo lwakho ngale ukukhuluma esinakho namhlanje noma ngale ngxoxo esinayo namhlanje noma kuMageba. Niphinde nikhumbule ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ungabe ucomenta ulike uzothola ama notification ngaso sonke isikhathi. BakuMageba ke sisaqhubeka nenkulumo yethu. Lapha ekhaya ngabe kuyenzeka yini ukuthi umuntu ayifikele nje engazange kwazi uhayiziswa idlozi noma idlozi lamthatha lona lamqubula ekutheni limenza akhale lize lizomfaka phakathi komuzi waKwaMageba. Ngabe kuyenzeka ukuthi umuntu ayifikele yena athi no mina ngihlushwa abantu abadala abeke immono ethile ukuthi yini le kayithi ukuthi abone ukuthi ile abantu abadala noma uqale uwenze njani umuntu mayefike kubikela udaba olufana nalona. Isikhathi esiningi omunye umuntu uma ngabe ehlushwa abantu abadala omunye uke efike eqale efuna ukubona umhlolele ke uqede uthola ukuthi unabantu abadala. Into ebalulekile ke eke bese ngiyenza umuntu ngimnikeza isambulo ngoba akufuneli umuntu umbambe ngeimpondo idlozi lingacacanga kuyena ukuthi ufuna ukuthwasa noma lifuna ukuthwasaphi. Mnikeza isambulo liqhubeke idlozi limkhombisa ukuthi ikuyena ikuphi ofanele akwenze. Uma ngabe amagobongo kuphela kuzoba amagobongo, uma kuyintwaso intwaso fanele imkhombisa ukuthi umthombo wakhe uyowuthola kwabani. Good. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu kubo bonke abasibukele. Okay, BakuMageba ngicabanga ukuthi abalaleli bazoyithokozela inkulumo yethu kodwa kukhona la ngisafuna ukuthi abantu bembuleleke khona kancane. Asike sithi ke ngeke ngazokhuluma ngendaba ukuthi umuntu idlozi lakhe aligezekile lifuna ukugezwa. Asike sithi ke manje ukhona umuntu othi lapha ekhaya ngihlushwa ukuthi idlozi lami lavalwa alifuna ukungikhombisa indlela. Omunye uyaphuma ethi uyohlola. Uma ethi uyohlola izinto aziveli ngendlela okufanele zivele ngayo ngoba idlozi lakhe livaliwe. Esifana esifana naleso ke lapha kwaMageba kuye kwenziwe njani uma kufanele kulungisa izinto ezifana nalezo.
Makunjalo umuntu ngiyahamba ngiyomlahla ngimgezele idlozi nakho konke emva kwalokho njoba ngeke ngachaza ke mase ke ngimnikeza isambulo okuyisona ke esizocacisa ukuthi kwenzakala kanjani ngoba mina ngizose ngimtshelile ukuthi unamagobongo uma kuyintwaso ngimtshela ukuthi unentwaso kodwa into engisuke ngiyifuna ukuthi athwasa aqonda ukuthi idlozi lakhe lifunaphi empande leya kwabani ngoba impande elifunwa idlozi suke lifuna kulowo muntu ofanele ukhona ke umuntu Mageba othola ukuthi uthe esemncane wangena idlozi bathi abazali bakhe no lo mntwana usemncane okungcono asihambe siyokuthiba noma silivale idlozi kuyena ukuthi lingafuni ukusebenza kuyena ngoba usemncane umuntu ofana naloyo siyesizwe uma ngabe sibhekela abantu sithola ukuthi lo muntu idlozi lakhe liyavala kodwa ukuvalwa kwala livalwanga ngabathakathi livalwe ngenhloso so umuntu malivalwe ngenhloso lokho ke ngifuna kwazi ukuthi ubuhle ngoba umlaleli lapha ekhaya nombuke lapha ekhaya ufuna ukuqonda ukuthi ubuhle bokuvalwa kwedlozi lifuna ukusebenza kumuntu nobubi balo ukuthi ngabe umthelela walapho kuyini egcineni ngoba siyasibuke izinto mase zenzeka umuntu usiyahlupheka kodwa asiqonda ukuthi uhluphekiswa yini egcineni kwakhona mase sithi siyafuna siyathola ukuthi no khona la kwenzeka khona kwavalwa izinto zakhe ukuthi zingasebenzi ngoba angeke ngizwe ngawe nje babakhe ukuthi esimene esifana leso ngabe ukhona ubuhle nobubi kulezo zinto ngibonga dokotela umbuzo wakho muhle kakhulu kwelami isayidi anguthokozeli ukuvalwa komuntu ngoba nakho kuthiwa usemncane kodwa into eyenziwayo ukuthi kuhanjwe kuyoxoxiswana nethongo lingene yena yebo kube senzelwe imithombo wakazowudla kukhanyisela idlozi lakhe mase simcelela ukuthi umntwana usemncane uzothi mayekhula ke mase niyamnika umsebenzi wakhe lokhu siyacela ngoba ibona abasuke bemphethe sobona ukuthi bayamukelana nakho noma cha ngicacisele nje abantu lapha ekhaya babuMageba bengathanda ukuthi sithi nqaphu sithole ukuthi kahle kuyini liyini igobongo ngoba igobongo abantu abaningi understand khona umuntu othi yena uye emagobongweni amagobongo kanti amagobongo ongasiwona wentwaso kuamagobongo kufanele awadlele abantu abadala bakubo ukuze bebhodle bephile la kuyena behlambuluke la emzimbeni bese kuba khona umuntu ophuma eyothwasa okufanele ukuthi adle igobongo lentwaso so abantu ngifuna ukuthi baciciseleke lapho ukuthi kahle igobongo lisiza ngani igobongo ngiyabonga ngizoqala lana igobongo lusokuumuntu osuke ezelwe embethwe ila uqala khona kamagobongo omndiki nomndaba number 2 ngingakachazi lapho number 2 ngiqale ngichazela kukhona umuntu odinga ongambethwe abantu abadala kodwa unali igobongo into eyinkinga kusokulo muntu owaye ehambe ngababukelanga abantu abadala osuke kudinga ukuthi yena adle igobongo ukuze adlele lo muntu owahambe ngamukelanga then kuphele ngaye ngeke uphinde uze ukuthi lo muntu wake wanegobongo ingoba kufanele kudle lo wamuntu owahambe kweneta ngoba usuku unesikwenetu uma uye emndenini wakho ungazange uludla umthombo unikezwe wona mase ngiyalana ke umuntu mayizalwe embethe ekwembetheni kuhlukana kabili khona umuntu onamagobongo nje odinga ukwadla kuphele lapha egobongweni and mayedle lapho kuphele egobongweni izinto zakhe zizokwenzeka ngendlela ezokwenzeka ngayo hayi ngoba kudingeka ukuthi wonke umuntu ayekuthwaseni athi omunye umuntu babuMageba ngixolise ukuphululeni athi omunye umuntu igobongo ngedlile uma ngidla igobongo kodwa izinto zami azikaze zihambe kahle ngalidla igobongo ngahlupheka ngabona izinto zami zibuyele emuva sengidle amagobongo ngahlaba izimbuzi ngahlaba izinkukhu
ngithi ngikhuluma namadlozi akithi kodwa izinto zami zaphika ngokuya phambili sesiphetha nje uma ngabe kunenkinga efana naleyo Makeba ngabe inkinga efana naleyo kwesilungisa kanjani umuntu kufanele ayilungise kanjani ngoba njengamanje sifundisa isizwe khona abantu bala eSouth Africa abangaphesheya kwezilwandle abangaqondi kodwa bakhulele khona baqondi ngezinto ekufanele bazenze ngoba bona bayimvelaphi yala nokhona eSouth Africa omunye ulahlile usiko akalwazi kodwa manje uyafuna ukuqonda ukuthi kwenzeka kanjani lokho ngiqale la dokotela emsebenzini onjenga nalowo abantu sebebaningi ababeka amagobongo asebe ngodokotela namhlanje othola ukuthi lo muntu akazange akufundele ubudokotela ngoba ngeke ube udokotela ungakufundelanga ubudokotela into yokuqala leyo noma ngathiwa unemimoya fanele ukusiza abantu wena qala ufanele kuyolungisa imimoya yakhe iqonde yidle amagobongo akho uzuwaphothule ngendlela uma ngabe amagobongo akhe engakusekuthwaseni kodwa wena fanele ukusiza abantu ngemimoya iyamukelwa ngezilwane uma seke uwazi nemithi yokubekela abantu amagobongo ukuthi kufakwa bani nobani uzubona umuntu engaphumeleli wanokuqala idlozi osebenza ngalo lisemnyameni awuyimukelanga isikhwama kawugeziwe kwawena uqobo yiyo lento ezokwenza ukuthi umuntu omnikeza igobongo angakwazi ukuphumelela angakwazi ukuthi abantu bakuyena bajabule sibonga kakhulu bamakeba ngichazeleke kahle ngenxa yesikhathi singakhuluma kuze kushona la kodwa ngithemba ukuthi liyothokozela lolu hlelo ubaba Makeba abamdingayo Makeba indawo utholakala kuyona utholakala lephi ngokuhlala ngihlala eNhlungwana earea 4 eSphola eduze kwaM kwaMashu inombolo otholakala kuzona inombolo engitholakala kuyona iyodwa 084 019 3832 ku Facebook ngabe uyatholakala ngiyatholakala ku Facebook ungabe ubani ka bangibiza Gaps Instagram Twitter website ngabe izinto efana lezo zikhona azikho ngigcina ku Facebook siyabonga kakhulu babukeli osukwini namhlanje sibonga kuba nani lona belihleli naye belihleli no Dr Msuthi inyanga abesizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodla besinga ngiphohla amanzi njengencuba njengenkomo kade yasifela lolu kodwa omncane olusinda bechathi balo cha abafowethu nani kudadewethu bonke nje abasibukele njengalesi sikhathi ubaba Makeba inombolo zakhe niyazithola khona la njengoba sesibizile nenombolo zasesigodlweni esikhulu futhi noyisithola khona la zibekiwe usizo lukhona ingxoxo yethu sazoqhubeka iyande iye phambili ngisazophinda futhi ngizozwa ngani lapho comment section malithi asimbuyisi ubaba Makeba abuye azochaza ngokunye nokunye kuningi sisazokhuluma ngakho babukele emakhaya nisale kahle siyabonga